hoy en esta tarde vamos a continuar con la serie que iniciamos el domingo pasado So we're going to go ahead and start with the series that we began last week. y estamos hablando acerca de las tormentas. And we're talking about storms. He utilizado ese tema por el hecho de que muchos de los problemas que nosotros enfrentamos muchas veces nos llegan como tormentas y nos tratan de derribar, nos tratan de destruir. So I have used the subtitle because the storms most of the time come our way. They try to just defeat us. They try to go ahead and move us away. Así que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo nosotros podemos salir adelante en medio de esas situaciones que vienen a nuestra vida. So last week we talked about how can we go ahead and defeat those situations and move forward from that part. Y vimos una historia, And we were able to see a una story historia muy interesante que realmente no fue una tormenta de lluvia, sino que fue un viento recio que sopló, que vino sobre la embarcación donde estaban los discípulos. So last week we talked about a Pacific storm. It wasn't water, it wasn't rain, it was this big wind gust that came against the people that were inside the boat together with Jesus. Pero hoy vamos a ver otra historia muy interesante. So today we're going to be able to see another story that's so interesting. Y esa historia se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 14, versículo 22 al 24. So that book story is found in the book of Matthew chapter 14 verse 22. Y dice de la manera siguiente. And the scripture reads, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Immediately Jesus went ahead and with his disciples and got into the boat and went ahead unto him. And on the side he went ahead and dismissed all of the crowd. After he had dismissed them, he went up to the mountainside by himself to pray. Later that night where he was alone, and then he got close to the boat. Already considerable distance they were away from the land. And beneath all the waves became a wind against them. And shortly before the dawn, Jesus approached them, walking upon the lake. And the disciples saw him unto the lake and were terrified and said, it's a ghost. And then they went ahead and went against him. And then they went ahead and cried out. And Jesus said to them, do not be afraid. It is I. Do not be afraid. Amén. Amen. El tema que quiero hablar hoy en esta tarde le he llamado Avanzando en la Tempestad. So today what I want to share with you, the title is Advancing in the Midst of the Storm. Y yo tengo una pregunta. And I have a question. Y esa pregunta es: ¿por qué llegan las tempestades a nuestra vida? So why do the storms come to our life? ¿Por qué la vida muchas veces tiene que pasar por esos momentos de tempestad? So then why do we have those moments of storms that come against us? O en otras palabras, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos que pasar por diferentes problemas? So in other words, why do we need to go through so many different types of problems? En la historia que hoy vamos a considerar, So in the story that we're going to consider today, vemos que la tempestad que estaban enfrentando los discípulos de Jesús we see that the storm that the disciples of Jesus were confronting, no vino a ellos they didn't come to them porque, por decir, no estaban en desobediencia con lo que Jesús les había encomendado hacer. It didn't come because they were in disobedience against what Jesus had said to them. Ellos estaban cumpliendo una orden de Jesús. They were fulfilling an order that Jesus had given to them. Esa tempestad no vino a los discípulos porque había rebeldía en su corazón. So that the great storm didn't come to their life because there was rebellion in Ellos their hearts. estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo que fueran al otro lado del lago. But they were actually obeying what they were saying. Jesus said, go ahead and cross over to the other side. Pero es interesante en esta historia porque es diferente a la historia que vimos el domingo pasado. So it's so interesting because it's so different than the story that we saw
last week. En la historia del domingo pasado, nosotros vimos que Jesús, cuando vino la tempestad, Él estaba con ellos en esa embarcación. So now we're able to see that when they went ahead and were in that story, Jesus was with them. Pero en esta historia ellos están solos. Jesús se había quedado en la orilla. But now in this present story, now Jesus, he's not there with them. They're alone. Y cuando ellos estaban en medio de ese lago, So when they were in the midst of that lake, la Biblia dice que les golpeó una tempestad de viento muy fuerte. it said that now there was a great storm that hit them. Y es decir, no era cualquier viento lo que golpeó su embarcación. So it wasn't just any small wind that went ahead and hit their embarkation. Repito, no era una tormenta de agua que azotó la embarcación, sino que era un viento muy recio que vino contra ellos. It wasn't a storm of water, but it was a strong wind that came against the boat. Y hay tempestades que se levantan en nuestra vida por diferentes circunstancias o diferentes razones. So there's different types of storms that come to us for different types of reasons. Algunas de esas tempestades pueden ser por nuestros errores. So some of those storms could be because of our mistakes. Otras pueden ser circunstancias muy ajenas a nosotros. And other ones could be just circumstances that are totally different than anything that we know of. Pero la realidad es que muchas veces pasamos por tempestades o problemas que vienen de diferentes circunstancias. But the truth is that we go through storms that come for different types of reasons. Y en la historia de hoy nosotros vemos que se levantó ese viento recio contra ellos. So in this story we see that the strong wind came against them. Era un viento que les hacía resistencia, It was a wind that went ahead and produced un resistance. viento contrario. It was a wind that was Y contrary to esto them. habla de la oposición que muchas veces nosotros vamos enfrentando en la vida. So this talks to us about the opposition that we were constantly faced in our life. Y cuando ellos estaban en obediencia al Señor Jesús, And when they were in obedience to the Lord Jesus, es cuando se levanta esa resistencia en contra de ellos. then it's then that they see that the resistance has risen against Y them. asimismo es cuando en nuestra vida, con nosotros, And in the same way it works out for our life. cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, When we go ahead and decide to obey the Lord, cuando nosotros decimos esta temporada, este año, yo voy a amar al Señor con todo mi corazón. we turn around and say, this time, this season, I'm going to go ahead and love God with all of my heart. Y de repente nos encontramos en momentos de resistencia. But then all of a sudden we find ourselves in a moment of resistance. Nos encontramos en momentos difíciles, nos encontramos en problemas. ¿Cuál ha sido nuestra determinación? Servir y amar al Señor. And then when it comes to that moment, our determination has been, I want to serve God. I want to serve Him. Pero a veces, sin darnos a veces cuenta, entramos en momentos de turbulencia. But without us even noticing, most of the time we enter into those moments of Y turbulence. comenzamos a llevar la vida, como dicen por ahí, cuesta arriba. And we start to take life uphill. Ahora, ¿por qué razón enfrentamos estas oposiciones? So what is the reason that we go ahead and face this ¿Por opposition? qué razón vienen esos vientos contrarios? So what's the reason that we have this contrary wind come against us? En primer lugar, So first of all, esas oposiciones se levantan para a detener nuestro avance, so those things rise up to go ahead and hold us back in what we are advancing, para amenazar nuestra vida. to go ahead and threaten our life, También vienen para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. and also so that the purpose of God is not fulfilled in our life. En esta historia que nosotros estamos considerando en esta tarde, In this story that we're considering right now, this afternoon, Jesús no estaba en la barca con ellos. so Jesus was not inside of the boat with the people. Pero, ¿por qué Jesús no estaba en la barca con So ellos? why wasn't Jesus inside of the boat with them? Porque la Biblia dice que Jesús se había quedado en la otra orilla, Because the Bible says that Jesus has stayed on the other side. pero se había ido a orar a la montaña. But he had stayed because he wanted to pray. Es decir, para comenzar a entender todo lo que está pasando aquí en esta historia, So that we are able to understand
everything that's happening in this Es story. importante de que nosotros nos fijemos lo que ocurre antes de que los discípulos se encontraran en medio de esa tempestad. We need to be able to see what actually happened before the storm even began. En primer lugar, fue en la temporada o en el tiempo cuando mataron a Juan, al que conocemos como Juan el Bautista. It was during the time where John the Baptist had been murdered. Y esa noticia llegó a Jesús. And that news came to Y Jesus. cuando Jesús escuchó esa noticia, él se retiró a enseñar en unas barcas. So when he heard that news, he went ahead and retrieved himself and started to teach in some boats. Y ahí él se encontró con una cantidad de personas que nosotros conocemos esa historia cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. And then we go ahead and find that Jesus went ahead and met a whole group of people, and that is the time where he did a miracle multiplying the breads and the fish. Y terminada esa faena que Jesús estaba haciendo con esa cantidad de gente reunidas ahí, And when all that part had already finished, what he had been doing and teaching them, él mandó a sus discípulos a que fueran al otro lado del lago. so now he sends his disciples and says, please go on to the other Y side. él se quedó a orar. Esa es la razón por la cual Jesús no estaba en la barca con ellos. And then he decided it's time for me to pray. That is the reason why Jesus was not in the boat. Es decir, mientras ellos soportaban aquella tempestad de viento que los azotaba, So when they were right there resisting the big storm of wind that was against them, Jesús oraba. Jesus was praying. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. Debemos tener esa convicción That's what we need to have in our mind, have to a conviction que no importa lo que estemos pasando, that it doesn't matter what we are going through. Jesús está a nuestro lado. Jesus is on our side. No importa la tempestad que estemos viviendo. It doesn't matter the storm that we're going through. No importa los problemas que estemos enfrentando. It doesn't matter the problems that we are facing. No importa las amenazas que haya contra nosotros. It doesn't matter the threats that are against El us. Señor está de nuestro lado. God is on our side. Debemos de tener esa confianza y esa convicción y esa seguridad de que Él está a nuestro lado. We need to have the conviction that God is on our Y side. es probable que usted no sienta que el Señor está ahí cuando está en esos momentos difíciles. And it's possibly possible that you don't feel the Lord there present in that Es moment. posible que usted diga, no, en esta situación he quedado solo, nadie está conmigo, nadie me llama. Pero ¿sabe qué? El Señor está con usted. It is possible in the midst of the situation you feel alone. He said, nobody's calling me, but the Lord is there with Él you. está a nuestro lado. He is on our side. Esa tempestad no le va a destruir. So that strong wind will not destroy Ese you. problema no le va a arruinar la vida, So then that problem is not going to go ahead and mess up your life. sino que el Señor transformará esa situación en una bendición mucho mayor para But the usted. Lord will transform that problem into a great, great blessing. Quizás usted esté enfrentando ese problema y diga, no tengo solución. Maybe you're facing the problem, you're like, I don't have a solution right now. Puede ser en diferentes áreas de su vida. It could be at different phases of your life. Puede ser en su vida emocional. It could be in your emotional Puede life. ser en su vida económica. It could be in your finances. Puede ser en su vida It matrimonial. could be in your marriage. Puede ser en su vida física, en la salud. It could be in your physical life, in En your body. cualquier área de su vida. It could be in any part, area of your Ese life. problema, si el Señor está de su lado, ese problema no le va a destruir. If the Lord is on your side, the problem will not be Porque destroyed. Dios va a hacer que ese problema sea una bendición para su vida. Because He will change the problem into a ¿Sabe blessing for qué? your life. Nosotros tenemos que tener fe, nosotros tenemos que confiar que el Señor va a transformar esa situación. We need to have faith that the Lord's going to transform that situation, that problem. Nosotros necesitamos confiar en el Señor, que Él va a hacer cosas nuevas, cosas maravillosas con nosotros. We need to trust that the Lord's going to create something new, something marvelous. Porque Él tiene planes de bien. Because He has plans of good for Él all of us. no tiene planes de mal para ninguno de nosotros. He doesn't have any evil plans for any of Él us. quiere lo mejor para usted y para mí. He wants the best for you and for me. Él quiere que nosotros tengamos vida en abundancia, vidas bendecidas. The Lord wants us to have lives that are blessed, blessed in abundance. Pero tenemos que creer.
But we need to believe. Posiblemente usted diga, pastor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero crea en el Señor que usted va a salir adelante. But you're probably saying, Pastor, I don't know how I'm going to do it, but you need to believe that you will move forward. Yo sé que son momentos difíciles. Yes, I know that there are difficult moments. Yo sé que estamos pasando por momentos muy complicados. Todos nosotros estamos viviendo esos momentos complicados en este tiempo. I know that we're living through very complicated and difficult Pero times. confiemos en el Señor, hermanos. But we need to be able to trust in the Lord. Tengamos fe en el Señor. We need to have faith in the Lord. Vamos a salir adelante. That we're going to go ahead and move El forward. Señor camina con nosotros. The Lord is walking with Él nos us. acompaña a cada momento. He is with us every Él moment. está a nuestro lado. He is on our side Los every discípulos time. en medio de esta tempestad, ellos se sentían solos. In the midst of this storm, the disciples felt that they were alone. Pero Él estaba orando allá en la montaña. But he was over there in the mountain praying. Él sabía lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. Él sabía lo que estaba pasando en la barca. He knew what was happening inside the boat. He knew what was happening in their life. En medio de esa tempestad, In the midst of that storm, ¿qué usted está viendo? what is it that you're seeing? En medio de ese problema que usted está pasando, ¿qué usted está pensando? So in the midst of the problem, what are you thinking? ¿Qué hay en su mente cuando ve todas estas cosas, cuando se ve envuelto en esas situaciones? ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es su perspectiva? So when you are in the midst of this problem, what is your perspective? What are you thinking? Los discípulos cuando estaban en esa tempestad, me imagino yo que ellos pensaban que todo se iba a terminar. When the disciples were in the midst of the storm, possibly they thought, oh my God, it's all coming to an end. Pero el versículo 25 nos dice algo muy interesante. But verse 25 says something to us so very interesting. Dice así, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. But shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Los discípulos habían estado toda la noche en el lago batallando con ese fuerte viento. So the whole night the disciples had been battling against the wind inside of the boat in the lake. Con esa resistencia con que parecía que su embarcación se iba a hundir. With that resistance, and it seems like their boat was just going to go ahead and go under. Yo no sé cuántos de ustedes han estado o han experimentado estar en medio de un mar, de un lago donde se levanta una tempestad de viento y hay olas muy fuertes. I don't know if you've ever been in the midst of a lake or in the wind and with a strong storm coming against you. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. Me imagino yo nunca he estado ahí, pero me imagino yo que ha de ser algo muy, muy difícil. I've never had that experience, but I can imagine that it's something so very difficult to experiment. Que esa embarcación se mueva para todos lados y se voltee y que parece que se va a ir al mar, al agua. When you're in the midst and you're in the midst of the storm inside a boat and it seems like the boat's going to go under and you're just in the midst of the whole storm. Imaginémonos en esta historia, los discípulos de Jesús habían estado prácticamente toda la noche en esa situación. So can you imagine the disciples the whole night they had spent struggling and fighting against the storm? Y yo no sé cuánto tiempo usted ha estado en ese problema, en esa situación que parece que su vida se va a ir a pique. You know, I don't know how long you've been struggling with that problem, that situation. It just seems that your life is just never going to turn around. Pero ¿sabe qué? But you know what? Aunque el diablo resista, But even though the devil's resisting, él no va a poder evitar que el sol salga al otro día. but he will not be able to and not allow the sun to come out the next day. Aunque usted no encuentre la solución para su problema, Even though you're not able to find the solution to your problem, yo quiero decirle que Dios tiene un mañana mejor para usted. I want to tell you that the Lord has a better tomorrow for you in store. Ya no digamos, este problema No longer say, oh my God, this problem. nunca se va a acabar. And you're like, it's never going to come to an end. Ya no digamos, esta pandemia que estamos pasando no se terminará. You're like, this pandemic is never going to come to an end. Ya no diga, mi problema no tiene solución. No longer use those words and say, my problem has no solution. No, sí hay solución. No, there is a solution for your problem. Tengamos esa esperanza en el Señor. You need to have the hope
hope in the Lord. Aunque ha durado más de lo normal, Although this has lasted more than the normal time, siempre Jesús llegará a tiempo a rescatarnos. but always Jesus will be on time to rescue us. El Señor no nos va a dejar solos, abandonados. He's not going to leave us alone and abandoned. El versículo 26 nos dice lo siguiente: So verse 27 says, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. and when the disciples saw him walk upon the lake, Es decir, en medio de aquella tempestad que estaban pasando los discípulos, in the midst of the storm that the disciples were going through, el Señor se apareció. the Lord appears to them. Él se apareció para mostrar el poder que hay en Él. So he's there to show the power that's stored in him. Dice ahí que viéndole andar sobre el mar. So it says, as they saw him walk upon the ¿Qué lake. pasó en la mente en ese momento de los discípulos? So what possibly have gone through the mind of those disciples? Se turbaron, They probably were terrified. diciendo, un fantasma. They probably shout out and said, my God, it's a ghost. La Biblia dice que dieron voces de miedo. Yo me imagino a ellos gritando, ¡oh! Yeah, I can imagine that they were shouting. The Bible says that they were frightened. Un fantasma. They said it's a ghost Porque vieron a Jesús caminar sobre las aguas. because they saw Jesus walking upon the lake. Ellos se espantaron al ver aquello que estaba ocurriendo. Because they were not frightened when they saw what was happening. Jesús caminando sobre el agua. So Jesus is now walking upon the water. Aquí Jesús nos enseña que en medio de las tempestades, There Jesus is teaching us that in the midst of the storm, Él tiene poder. He has the power. Aquí Jesús nos enseña que en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, Él tiene el control. Jesus is teaching us that in the midst of anything that you or I are going through, He has the Pero control. más, But furthermore, Él desea que también nosotros He desires that we can also, hagamos aquello que nos parece imposible. we need to be able to follow through on what seems to us ¿Qué impossible. cosas a usted le han parecido que son imposibles? Dice, no, no se podrá. So what things to you have seemed impossible, and you look at yourself and say, no, it is not possible. Jesús quiere que nosotros podamos salir adelante en medio de cada circunstancia. So Jesus wants us to move forward in the midst of every circumstance. Él no quiere que nosotros simplemente digamos, Él tiene control de todo. He doesn't want us just to say, no, God has control of everything. Él quiere ayudar, He wants to help us through it. que nuestra fe crezca. He wants our faith to be able to Por eso grow. vienen las circunstancias adversas a nuestra vida. That's why the adverse circumstances headed our way. Por eso muchas veces en nuestra vida pasamos por diferentes problemas. So that's why through our life we go through different types of problems. Para que nuestra fe crezca. So that our faith will be able to grow. Para que nuestra confianza en Él sea más cimentada en su palabra. So that our trust in the Lord will be strengthened in Him. Que en medio de la tempestad nosotros podamos decir, confiamos en Dios, tiene todo el control. That in the midst of the storm you're able to say, God has everything under control. He has me under Que en control. medio de los vientos contrarios, That in the midst of the winds are contrary to us. también nosotros poder hacer aquellos que nos parece imposible. That we also can fulfill and do those things that seem impossible for us to do. No diga como dicen algunos, Don't go ahead and say like many will go ahead. esperaré a que pase esta tempestad. Because many people will turn around and say, I'm going to wait till the storm settles down. Hay gente que dice, no, yo voy a esperar de que yo salga de este problema y entonces yo voy a trabajar para el Señor. Entonces yo me voy a dedicar completamente al Señor. Because some people would say when the trouble is gone, when all of this storm has ceased, then I'm going to work for the Lord. Then I'm going to go ahead and do this. Don't do that. Muchas veces pensamos de esa manera. Because many times we tend to think that way. Escuche lo que sucedió en el versículo 28. So listen to what happened in verse 28. Aquí Pedro le dice al Señor, So then here Peter tells the Lord. veamos la historia. Ellos estaban asustados con el viento que les estaba resistiendo.
So let's look at the story one more time. They're in the boat and the wind is against them and it's resisting De them. repente ven a alguien caminar y ese alguien era Jesús que estaba caminando sobre las aguas. And then all of a sudden they see somebody walking upon the water and they don't know, but it's Jesus who's walking. Y estaban todos asustados en esa barca. And the Bible says that they were all frightened in that Pero storm. Pedro le dice al Señor, But then Peter tells the Lord, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lord, if it's you, Peter said, let me come to you on top of the ¿Qué water. vemos nosotros aquí? So what do we see here happening? ¿Qué actitud tenía Pedro So what attitude did Peter have? en medio del miedo que estaba pasando? In the midst of the moment where he was En frightened. ese momento de que le había entrado ese temor a Pedro. So in the moment when the fear had entered him. Pero él dice, si eres tú, Jesús, He says, but if it's you, Jesus, manda que yo camine sobre las aguas. so order me so that I can walk upon the water. En otras palabras, Pedro tuvo fe So in other words, Peter had faith para hacer lo que Jesús estaba haciendo. to be able to do what Jesus was also doing. Así que esas tempestades nos ayudan a tener fe. So then all of those storms help us so that we are able to have faith. Y para poder hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, And for us to be able to do what Jesus wants us to do, necesitamos saber we need to be able to know que esas tempestades that all of those storms que estamos viviendo that we are living through, no nos van a destruir. they are not going to go ahead and destroy Porque us. Jesús está de nuestro lado, como le dije. Because Jesus is on our side, just like I said before. Simplemente esa tempestad, ese problema que usted está pasando, But simply that problem that you are facing, the problem that you're going through, nos está invitando a ver cosas que nosotros las vemos imposibles. but we're just tend to be able to look at those things and say, those things are truly Es impossible. decir, esa situación que usted está viviendo hoy So that situation that you're living through right now, es una oportunidad it is an opportunity for you para no tener dudas, so that you will have no doubts, sino fe. but you will go ahead and have faith. Así como Pedro veía complicada la situación, pero tuvo fe en Jesús. But you know, Peter saw everything was so complicated, but he said, no, I'm going to go ahead and have faith ¿Y in this qué pasó moment. con Pedro? And then what happened with Peter? Pedro se salió de la barca So Peter went ahead and got out of the boat, y comenzó a caminar también sobre el agua. and he started to walk upon the water. Pero ¿qué es lo que ocurrió cuando él estaba caminando sobre el agua? But what happened when Peter was walking upon the water? Cuando él vio ese fuerte viento, When he turned around and saw the strong storm, tuvo miedo. he was frightened by the wind. Y eso es exactamente lo que muchas veces nos pasa en nuestra vida And that's exactly what sometimes happens in our life. cuando vemos los problemas. When we're able to see the problems, Cuando vemos esas situaciones adversas que vienen en contra de nosotros, when we see those adverse situations that come against us, nos entra miedo. we now are frightened. En vez de tener fe, Instead of us having faith, comenzamos a sentir temor. now we start to feel fear. Pedro, le Peter. entró el miedo. He now was full of fear. Tuvo temor. He was now full of fear. Él sabía que estaba caminando sobre el agua. He knew that he was walking on top of the water. Pero también cuando llegó ese miedo a su vida, But also when that fear came to his life, cuando entró la duda en Pedro, when the doubt entered into his life, comenzó a hundirse. then Peter started to drown. Por lo tanto, no le demos cabida, pensamiento a las dudas. So do not give any thoughts or go ahead and think a lot on your doubts that you're experimenting. Tengamos confianza, We need to be able to Tengamos have the fe. confidence. We need to have the faith. tengamos esa certeza que vamos a salir adelante en medio de todo lo que nos ha sobrevenido. You need to have the security that you're going to overcome everything that you are facing right now. Lo más maravilloso es que Jesús, But the most marvelous thing is that Jesus, aunque nosotros tengamos dudas, that even though we have doubts, porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dudado. because at any particular moment we have had A ver, doubts. ¿cuándo ustedes dudaron cuando comenzamos esta pandemia?
So how many of you had doubts when we started this pandemic? Comenzaron a decir, esto va a ser muy difícil. How many of you said, my God, this is going to be very difficult No vamos for a all poder of us. salir. We're not going to be able to get out of this. No vamos a morir. We're all going to go ahead and die. No va a haber solución. There is no solution that's going to come O about. cuando ha venido un problema personal a usted, Or whenever a particular personal problem has come to you. ¿no ha tenido usted dudas? Haven't you ever had doubts Todos about it? nosotros en algún momento de nuestra vida dudamos. You know, all of us at a particular moment, we've had doubts. En algún momento de nuestra vida nos hace falta fe. At a particular moment, we have had Pero- an absence of faith. Esta historia nos enseña algo muy interesante. But this story teaches us something so Que interesting. aun que nosotros tengamos dudas en nuestra vida, That even though we are facing ourselves with doubts in our life, que aún nosotros nos falta esa confianza en el Señor, that even though we're missing that trust in the Lord, Él no nos va a desamparar. He will not go ahead and abandon us. Pedro sintió dudas y comenzó a hundirse. So Peter started to go ahead and had doubts, and he started to drown. Y en ese momento Jesús extendió su mano And in that moment, Jesus extended his hand para tomar a Pedro a que no se hundiera. to be able to take Peter up so that he would Y not eso drown. mismo hará el Señor en medio de nuestras adversidades. And that's the same thing that Jesus would do in the midst of our Que en adversity. medio de esas dudas que estemos viviendo por la situación que está pasando, In the midst of all those adversities and uncertainty that we are Él nos feeling, tomará de nuestra mano. He will go ahead and grab hold of our Que hand Él está a nuestro favor. because He is on our side. Por lo tanto, confiemos So we need to be able to trust Confiemos Him. We need to hoy trust in Him. más que nunca. We need to trust in Him more than ever. Confiemos. Si nosotros pensamos que las cosas se mejoraron, las cosas están empeorando. If we thought things were going to get better, things are getting more complicated and Si worse. usted creía que era el problema, era al principio de todo esto, hoy están peor. So if you thought that the problems were at the beginning, guess what? This is even worse. Y lo que nos queda hoy es confiar en el Señor. And the only thing that we have left is to be able to Tener trust in the Lord. fe que el Señor nos va a ayudar, que Él no nos va a desamparar. It's for us to be able to have faith and to trust that the Lord will Aún- go ahead and protect us. Aún así que tengamos dudas. Even though that we may have doubts. Esta historia nos enseña This story teaches us que en medio de los problemas, de las adversidades de la vida, that in the midst of the problems, in the midst of the situations, y que nosotros dudemos en medio de todo eso, and that maybe we have doubts in the midst of all of this, el Señor nos va a auxiliar the siempre. Lord is going to rescue Pero us. necesitamos poner en que sea un poquito de esa confianza en Él. But we need to put just a little bit of trust in Him. Y hoy en esta tarde yo le animo, yo le invito a usted que confíe en el Señor. So today I want to encourage you, please trust in the Que Lord. no aparecerá absolutamente nadie a traer solución a este problema, sino solamente Dios. That nobody else is going to come out to bring a Solamente solution. Dios. Only God. Solamente Dios es capaz de arreglar toda esta situación. Only God is able to take care of all this ¿Puede situation. usted confiar en que el Señor le va a ayudar? Are you able to trust in the Lord that He's going to guide you? Y yo no sé lo que usted está viviendo hoy. I don't know what you're going through today, right now. Yo no sé cuáles son los problemas que usted está enfrentando este día. I don't know the problems that you are facing today. Yo no sé cuáles son los problemas con los cuales usted vino aquí a esta reunión hoy. I don't know the problems that you brought today to this meeting. Quizás usted viene con dudas. Maybe you're here and you have doubts. Quizás viene con problemas que no lo dejan dormir, no lo dejan estar tranquilo, no lo dejan estar en paz. Maybe you have problems, things that really don't let you go and be well and be settled. Yo le digo hoy, So I'm here to tell you, confíe en el Señor. trust in the Lord. Ponga su confianza en Dios, Trust in the Lord today. que eso le ayudará. That's going to be your help Porque Él tiene control de todo, because He has control of everything, incluyendo su problema. even your problem. ¿Puede usted ponerse en las manos de Dios hoy en esta tarde? Can you go ahead and place yourself in God's hands tonight? Aunque haya falta de fe, aunque haya dudas, Even though there's absence of faith, ¿puede usted decirle al Señor, Señor, yo confío en ti? can you go ahead and say, Lord, I trust you tonight. Señor, yo deposito mi vida en ti, Señor.
Father, I am placing my life in your hands today Señor, porque tú eres mi refugio. because you are my refuge. Tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Father, you are the one who rescues me in the midst of my situation. Señor, tú eres el que estás a mi lado, Señor, en cualquier circunstancia. Father, you're the one that's here in the midst of my circumstance. Porque tú, Señor, lo has prometido. Señor. Because you, Father, have promised, Estarías conmigo, Señor. Father, that you would be with me, Que no me abandonarías nunca. that you would never abandon me. ¿Puede usted decir eso? Are you able to say that? Vamos, dígale al Señor. Come on, go ahead and speak to God. Dígale usted ahí al Señor, Señor, esto me está sucediendo, esto Sí. me pasa. Lord, this is happening. This is what I'm going through right now. Esta es mi situación, Señor, y hay dudas en mi corazón. Father, this is my situation and I have doubts in my life. Señor, me he preguntado cómo voy a salir de todo esto. And I've asked myself, how am I going to come out of all this? Señor, por esa historia que está en la Biblia, Señor. But because of that story that's written in the Bible, Me enseña que tú no abandonas a aquellos que te aman, it teaches me that you will not abandon anybody. aquellos que confían en ti, Señor. Father, those that trust in you. Así como rescataste a Pedro de morir ahogado, Señor, en ese lago. Father, as you rescue Peter and he was about to drown. Así como tú, Señor, salvaste aquella embarcación juntamente con esos discípulos que estaban en medio de esa tempestad, Señor. Father, as you rescued, Lord, all those that were in the boat. Así también, Señor, tú harás un milagro, Señor, en mi vida. In the same way, Lord, Father, you would do a Padre, en miracle el in my nombre de life. Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Oramos, Señor, we pray to you, Lord. por cualquier circunstancia que estén viviendo mis hermanos y mis hermanas aquí reunidos, Señor. In any circumstance that my brother and sisters are going Que tú through, les ayudes, Señor. Father, will you be the one to help? Ayúdales. Father, help them. Envía, Señor, auxilio para sus vidas. Father, rescue them. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, I Amén. ask. Amen.